Bye.
Allah is in
Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum ahlul baiti innahu hamidum majid. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul baiti wa yutahhirukum tatahira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdalu salatin ala asdi makhlukatika nuril huda Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma'lumatika wa midade kalimatika kullama zakaraka zakirun ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma afdali salati ala asdi makhlukatika Samsi duha Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada lamumatika wa midad kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdalu salatin ala asdi makhlukatika badri duja Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada lamumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala azli sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Adada khalqika wa rida nafsika wa zinahu arsika wa midad kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail ala yaumiddin wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin wa ala al malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi salihin minal samawati wal ardin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina jali sadatina Abu Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an sahabi Rasulillah ajmain wa nitabiina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sunna warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya Allah ya Rabbana ya wasi'al maghfirati ya arhamar rahimin Allahumma amin. Oke. La
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillah bagi Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأجمعين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم صل على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الحمد لله أكمل الحمد وتمام على كل حال وفي كل حال ونعوذ بالله من الوحي الضلال في الضلال. يا ربنا لا نحصي ثناء نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد إذا رجعنا دائما أبدا. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعزم به أجورنا وأسر به أخلاقنا وأسر به أرزاقنا ونبيض به قبورنا يا رب العالمين. حسبنا الله على قراءتنا هذه ثواب جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبل منا بمنك وإحسانك قبولا حسنا مباركا جميلا. اللهم يا ثواب ما قرأنا وصلى على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما علمنا حاجة ورحمة منك ناجلة نقدم ونور رضا نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائي وإخواننا النبيين والمرسلين وإلى ملائكة المقربين والكروبين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين وإلى أرواح أولياء الله الصالحين في مقاصد الأرض ومقاربها حيث كانوا وكان الخير بك رب العالمين. وإلى أرواح علامة البيتات والباقي وأموات المسلمين وأمة محمد أجمعين وجل اللهم أصحاب مثل ثواب ذلك وعد برك وإحسانك جاريا بالقبول والامتنان والخيرات الحسان إلى روح عبدك تنبي بنا إقامة الراجي إلى رحمتك بسم أسرت بالجبراني برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم صعب ذلك إنه يكون ربا إلى يديك وتعطف اللهم برحمتك عليه وارحمه في القرآن العجيب رحمة واسعة واغفر له مغفرة جامعة ملك الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغفر نزله وعصي
واسع مدخله واغسله بالمسوس والبرد ونقيه من الخطايا كما يخرج العبد من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله جنة وفتنة ومن عذاب النار وأجر من عذاب القبر وجعلهم صواب من صلاة مثل صواب ذلك في صحائفنا وصحائف والدينا وسادة الحاضرين ووالد أمة جميعا برحمة والرضوان والحب في فاسح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حقا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا خذلته ولا حبا إلا رددته ولا ضربا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في حالنا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محرودا ولا محروما هب لنا محسنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا وهب لنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على جرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم احينا عليها وامسنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خواص أهلها ورفعنا بها يوم لا ينفع ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إلا الموت مغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في ثمرة الموت ونجاة من النار ورحمة الإسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya Pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sampul. 3. Laporan Ketua Panitia. 4. Uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 5. Sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Watewe. 6. Sambutan dari Ketua Komite SMP Negeri 1 Watewe. 7. Sambutan dari Kepala Dinas Kabupaten Barito Utara diwakili oleh Kapolres. 8. Pembacaan doa. 9. Istirahat. Dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Roma Irama dan Said Tilawah Ustaz Hanila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي إن
Sadaqallahul Adzim.
pembacaan ayat suci Al-Quran dan saling tilawah. Semoga bagi yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Hafiz Wira Anggara kepada Saudara disilakan. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara pada acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 14 Hijriah SMP Negeri 1 Muaratawe tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat anak-anak. Alhamdulillahilladzi ahsana taqdiran kaina wa khalaqal aradina was samawati wa akhrajal ma'a minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddara al-arzaq wal awqat wa asaba 'ala al-a'mali shalihah allati hasala min nurihi sallallahu alaihi wasallam wujudul kainah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala man ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam alladzi kana bi af'alihi wa aqwalihi wa jami' harakatihi hadiyan ila kulli khairin wa muhaddiran min kulli syarrin wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sekalian, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Ketua Komite, dan sama-sama kita muliakan, kita hormati para dewan-dewan guru, para asatidz, para asatidzah, dan anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Good morning everybody. How are you this morning? Are you fine? Are you fine? Okay. Before we continue our ceremony this morning, let's thank to the God Allah Subhanahu wa Ta'ala, because He gives us the mercy and the blessing until we can live together in this room with God. Paham ya? Alhamdulillah. Yang penting paham. Kalau tidak paham, yang penting paham. Bapak-bapak guru yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul menjalin tali silaturahim
di ruang yang megah, yang mewah seperti ini. Dan perkumpulan kita ini bukan perkumpulan biasa. Kita berkumpul di satu tempat dalam acara yang sangat mulia, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita menjalin tali silaturahim pada pagi hari ini, mudah-mudahan di bulan ini, bulan Rajab, kemudian setelah ini bulan Syawal, kemudian setelah itu datang bulan Ramadan, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan anak-anakku ini menjadi anak-anak yang sukses. Nanti ada yang jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden. Ini buku serius ini. Mau nggak? Kita berkumpul di tempat yang mulia ini sekali lagi dengan tujuan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dalilnya di mana? Tadi sudah dibacakan oleh kami kita, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jarak tempuh antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.500 km. Dan itu bisa dilalui oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepertiga malam. Barangkali sepertiga malam itu dalam kurun waktu 8 jam. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang jarak tempuhnya kurang lebih 1.500, bahkan ada yang lain mengatakan lebih daripada 1.500 km. Kalau perjalanan kita dari sini ke Banjarmasin kurang lebih 400 sekian kilometer saja. Berarti ke Surabaya kemudian ke Jakarta kurang lebih seperti itu perjalanan. Kalau ditempuh lewat darat, kalau ditempuh lewat kendaraan yang disebut dengan kuda atau unta, unta kurang lebih harus ditempuh 1 bulan perjalanan. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menempuh antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, yaitu selama kurang lebih sekian jam saja. Sepertiga malam, tidak 1 malam suntuk. Karena kejadiannya sudah sepertiga malam ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Isra'nya saja. Peristiwa Isra ini peristiwa yang di luar logika manusia. Tidak mungkin bisa terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil
dari Masjidil Aqsa, kemudian Nabi sampai Masjidil Aqsa itu sholat dulu dengan para malaikat. Kemudian setelah sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa naik oleh malaikat Jibril, Mikail dan malaikat-malaikat yang lain menuju langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi yang paling gantengnya. Siapa Nabi paling ganteng? Sambian mengatakan Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Kira-kira kenapa Nabi Yusuf disebut paling ganteng? Karena pada saat itu ibu-ibu ada yang mengiris tangannya dan melihat lejat kemudian muka Yusuf itu. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Nabi yang di atas segala para nabi. Kalau Nabi Muhammad itu berada di bawah terik panas matahari yang di atas kita. Kalau kira-kira 12 jam 1 Mina, pada satu ketika matahari yang paling terik panas luar biasa itu semua terang demikian. Lalu Rasulullah berada di bawahnya. Maka Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dibayangi, tidak ada bayang bayang bodi Rasulullah walaupun Nabi berdiri di bawah terik panas matahari. Kenapa? Karena matahari itu dibuat dari nur Muhammad, bulan dibuat dari nur Muhammad, matahari dibuat dari nur Muhammad, langit dibuat dari nur Muhammad, bumi dibuat dari nur Muhammad, arsy dibuat dari nur Muhammad, surga dibuat dari nur Muhammad. Semua penciptaan alam ini insya Allah terbuat dari nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Itu tidak diceritakan di Al-Quran. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Di saat bertemu dengan Nabi Musa dan dengan Nabi ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Assalamualaikum ya Musa. Tetapi tidak dihiraukan oleh Nabi Musa. Sangat cuek saja Nabi Musa melihat kedatangan Nabi Muhammad di langit keenam. Ya itu pandai, karena itu pandai, inilah yang kayaknya sukses, yang dipimpin disuruh ulum pimpin acara Israel, yang jadi mahina acara Israel dengan konsentrasi. Nah, modal sebagian juga. Nanti dulu materinya bisa, mudah-mudahan sih banyak waktu nanti bisa. Perhatikan sini dulu semuanya. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW berada di depan Nabiullah Musa alaihissalam dari kanan. Nabi Musa cuek saja dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Musa dikatakan oleh Jibril, ya Musa, hal arafta man hada? Hei Musa, kamulah sampai siapa yang kubawa ini? Siapa yang kubawa ini? Inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Musa, engkau telah dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Nabi Musa pun berdiri lalu menangi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhadapan dua nabi antara Nabi
Isra dan peristiwa Mi'raj ini. Jadi Nabi ini sampai lagi kanan, kemudian sampai lagi ketujuh lagi, tujuh Nabi Ibrahim. Tiga puluh sampai di sini. Nabi Ibrahim ini dari ketujuh bertemu Rasulullah SAW. Lalu sebelum Rasulullah naik menuju kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Mi'raj ini, di langit ketujuh Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim itu punya titel namanya Khalil panggilannya. Kalau Nabi Muhammad SAW Habibullah, Habibullah itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim titelnya Khalilullah. Kedua-dua Nabi tersebut sama-sama dimuliakan oleh Allah. Lalu di saat di langit ketujuh ini sebelum Rasulullah naik mendapatkan hadirat Allah, Nabi Ibrahim berkata kepada Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kata Nabi Ibrahim, malam ini engkau dipanggil oleh Allah. Malam ini engkau diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mohon kepadamu, wahai Nabi Muhammad, kata Nabi Ibrahim, ketika nanti kau berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah hajatmu sebanyak-banyaknya, baik untuk dirimu, baik untuk umatmu, kata Nabi Ibrahim. Dan aku berpesan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, kata Nabi Ibrahim di langit ketujuh, nanti ketika kau pulang ke bumi, kau bertemu dengan umat-umatmu, suruh umatmu
dosanya ketika dia membaca 4 kalimat ini, maka dosa-dosanya walaupun besarnya seperti titikan hujan yang mengalir akan diampunkan oleh Allah, seperti pasir yang ada di pantai-pantai diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu mengucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu
bisa kena jual lurusnya, mencari makan, bisa kena sampah kampungnya, khusus supaya diri. Ampun sampai 50 waktu. Begitu Nabi turun sallallahu alaihi wasallam, langit ketujuh, Nabi Ibrahim ambil tahu. Begitu sampai langit kanan, Nabi Musa dan tadi menangis waktu lagi naik menunggu Nabi Muhammad. Begitu sampai langit kanan, ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, ya, ada oleh-oleh dari Tuhan?" Ada. Ada oleh-oleh yang dapatkan dari Allah Taala? Ada. Apa wahai Nabi Muhammad? Allah Taala memperbolehkan untukku dan umatku untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Ini lagi berapa kali? 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, banyak amal wahai Nabi Muhammad. Bukan amalnya banyak lah, sholatnya banyak wahai Nabi Muhammad. Dulu di zaman aku, kata Nabi Musa, sholat yang diperlukan oleh Allah Ta'ala kepadaku dan kepada umatku hanya 2 kali, pagi sore. Bahkan ada riwayat mengatakan 1 kali saja, sehari semalam cuma 1 kali. Umatku gagal-gagal wahai Muhammad, karena itu butuh bilang, hai amun hubungan ide itu kan sarapan